नमस्कार। आमे समस्ते समाज रे निजर स्थिति को सुदृढ़ करिबा पई, मजबूत करिबा पई, निजको प्रतिष्ठित करिबा पई बा अन्य प्रकार रे कहिले निजर भय को लुचाइबा पई बा कोनोसी असुविधार सम्मुखीन न होवा पई अनेक प्रकार प्रयत्न आमे करिथाउ। केमिति ना अनेक किछि संपर्क गढ़ी, अनेक किछि पद पदवी, अर्थ, ये समस्त प्रकार सामग्री साधन आम जीवन रे आमे एकत्र करिथाउ बा ये समस्त समाहार को ही आमे जीवन पाई व्यवहार करू। अर्थात अनेक प्रकार खाद्य पदार्थ, अनेक प्रकार वस्त्र, गृह बा आमर दैनंदिन व्यवहार्य जेते सामग्री आम जीवन रो उत्कर्षता हासिल करुथिबा कला कौशल, पद पदवी एवं सामाजिक मूल्य रखुथिबा अनेक किछि कर्तव्यबोध आम जीवन रे आमे एकत्र करू, ताहार संग्रह आमे करू, जे भली कि आमे समाज रे प्रतिष्ठित हेबु, आमे आमर स्थिति सुदृढ़ हेबो, समाज रे आमर उत्कर्षता अधिक रहिबो। ये समस्त पई आमर अनेक प्रकार प्रचेष्टा, मात्र एठारे बुझिबार यह आवश्यकता जे यह एकत्र करिबार, यह ठोळेइबार, यह साउंटिबार केते आवश्यकता अछि एवं यह साउंटिबारे बा एई साधन समस्त, एई सामग्री समस्त, एई पद पदवी ए सब साउंटिबारे कोन हमर भय को आमे वास्तविक दूर करि पारू ना अधिकरु अधिक विपद सम्मुखीन हेउ। तेबे जहा पाखरे प्रकृत दृष्टि नाही से निश्चित भाव रे ये समस्त साउंटी निश्चित भाव रे अधिकरु अधिक चक्रव्यूह मध्य रे फसी जाए। तार जीवन शांतिर अभिमुखी न होई ताहार विपरीत रे जीवाकू लागे, जहाँकि आमे दुर्योधनर एही कहिथिबा केतोटी श्लोक रे आमे अवलोकन करि परिबा। से पांडव मानक पक्षर रही शत्रु पक्षर बा योद्धा मानकर जो प्रशस्ति गान करिछि ताहा तो निश्चित पक्षे जणे वीर योद्धार सम्यक दृष्टिकोण कहले भूल हेब नाही। मात्र प्रतिपक्षर जो योद्धा मानकर प्रशस्ति गान जे द्रोणों मनरे काले संदेह उपजाई पारे। कौन संदेह? जे दुर्योधन कौन शत्रुपक्षर योद्धा मानकर एभली प्रशस्ति गान करुची, सतरे कौन सी खूब भयभीत कि तांको सहित से युद्ध करी काले पराजित हेब कि ना ता मनरे संधि करिवार विचार आसुची कि एही भली काले गुरु द्रोण संदेह करुथिबे। तेणु से गुरु द्रोणों मनरे एभली विचार काले आसुथिबो भाबी तत्क्षणात संगे संगे निज पक्षर योद्धा मानकर एक तालिका से प्रस्तुत करुछि जे गुरु द्रोण कौनसी प्रकार आशंका करंतु नहीं जे दुर्योधन भयभीत, दुर्योधन तांको सहित संधि करिबो कि
ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ, ଏଭଳି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ବା ଏଭଳି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଭୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି, अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। से गुरु द्रोण को कहूची, आम पक्षरे जो विशिष्ट योद्धा माने अछंती, विशिष्ट सेनापति माने अछंती, तांको आपण भल भावरे जानि नियंतु। तार उत्तरदायित्व से संपन्न करुची एवं ता निज मनरे थिवा भय को से लुचाइबा पई यह गुरु द्रोण को आगे प्रकाश करुची। से कहिछि, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात से प्रथमे गुरु द्रोण को कही, आपण अछंती, पितामह भीष्म अछंती, कर्ण अछंती, कृपाचार्य अछंती, जे संग्राम विजयी, अर्थात से युद्ध रे पराजित हुअन्ते नाही। अश्वत्थामा अछंती, विकर्ण अछंती, सौमदत्तଙ୍କ पुत्र भूरिश्रवा जे सिए मध्य अछंती। एक तालिका से रखिछि गुरु द्रोणଙ୍କ निकटरे। गुरु द्रोणଙ୍କ सम्मुखरे निजर योद्धा मानकर एही तालिका को नहीं सते जेमिति से गर्वित एवं परवर्ती श्लोक रे मध्य ताहा ही से कहिछि, अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात यही श्लोकटी अत्यंत तात्पर्यपूर्ण। यह बुझिबाकू निश्चित भाव में टिके अधिक सचेतनता, अधिक जागृत रहिबार आवश्यकता अछि। काहेकि ना दुर्योधन कहिछि जे आम पक्षरे जेते सब वीर एमाने तो अछंती, जो मानकर ना से नेला गुरु द्रोणଙ୍କ निकटरे, एवं से परिशेष रे एही श्लोक रे कहूछि जे एमिति अनेक योद्धा अछंती जो माने जो सुरवीर माने मो पाई निजर जीवन को समर्पित कर देइछंती। अर्थात से माने मृत्यु को भय करंती नाही एवं युद्ध रे से माने खूब चतुर मध्य, निपुण, दक्ष। एथिरे अधिक कौन बुझिबार आवश्यकता अछि? एथिरे एक खूब उच्च दार्शनिक दृष्टिकोण दिया जाइछि श्लोकटी रे। आमर जीवन को आमे कौनसी कर्म क्षेत्र रे व्यय करि पारू। आम जीवन को आमे विशेष भाव रे दुईटी क्षेत्र रे उत्सर्ग करि पारू। एही श्लोकर यह ही तात्पर्य, से दुईटी क्षेत्रर स्पष्टता। कौन से दुईटी क्षेत्रर स्पष्टता? से कहिला जे मो पक्षरे जो माने निजर जीवन को उत्सर्गीकृत कर देइचंती, अर्थात मृत्यु को मध्य जो माने स्वीकार करि नेबे मो पाई, सेमिति अनेक सुरवीर वा योद्धा अछंती मो पक्षरे। कहा पक्षरे? दुर्योधन पक्षरे। तेबे जीवन को दुर्योधन लागि मध्य उत्सर्गीकृत करा जाई परिबो एवं कृष्णଙ୍କ लागि मध्य उत्सर्गीकृत करा जाई परिबो। टिके स्पष्ट कले अधिक भल हेबो। संसार क्षेत्र रे मध्य जीवन को व्यर्थ करा जाई परिबो एवं ईश्वर को समर्पित मध्य जीवन करी निजको सार्थक, अर्थात निज जीवनर सार्थकता आमे करि परिबा। तेबे एथिरे भगवान प्रत्येक जीव को स्वतंत्र एवं स्वाधीन करी गढ़िछंती जे तार जीवन को से केउ क्षेत्र रे उपयोग करि परिबो वा नष्ट करि परिबो।
ମୁଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବି। ନିଜକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରଖିପାରିବି, ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦେଶ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବି। ଏ ଶ୍ଲୋକଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଶ୍ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କହୁଛି ଏମିତି ଅନେକ ସୁରବୀର ବା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ ପାରଙ୍ଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଯୋଦ୍ଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧର୍ମ ପକ୍ଷର ହେଇଥିବ ଏହା କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ତାର ଚୟନ, ତାର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ତାର ବିବେକ, ତାର ସଂସ୍କାର ଏ ସମସ୍ତ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜୀବନକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବ ବା କେଉଁ ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବ। ଏହା କେବେ ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ବୀର ହେଇଥିବ ବା ଜଣେ ସାହସୀ ହେଇଥିବ, ତା ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବୈଭବ ଥିବ ଏବଂ ସିଏ ଯେ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ ବା ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ହେଇକି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟଶାଳୀ ହେଇକି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତାର ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଳି ପକ୍ଷରେ ଥାଇପାରେ, ସିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷର ହେଇପାରେ, ସେ ଅସତ୍ ପକ୍ଷର ହେଇପାରେ, ସେ ଅନୈତିକତାର ପକ୍ଷଧର ହେଇପାରେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାର ଯେତେବେଳେ ଆମ ହାତରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଧର୍ମକୁ ଚୟନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ସତ୍କୁ ଚୟନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଗୀତାକୁ ଏତେ ବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସମାଜରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ତ କେବଳ ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଉପନିଷଦ ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ହିଁ ମିଳିପାରେ। ଏହା କୌଣସି ମନର କପୋଳକଳ୍ପିତ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଏହା କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ବା ଏହା କୌଣସି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକମାନଙ୍କର ବିଚାରର ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ ବା ଭାବନାର ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ। ଏହା ନିଷ୍କର୍ଷର ମାର୍ଗ, ଏହା ଆର୍ଷମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏହା ଜୀବନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବାର ମାର୍ଗ। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ପରମଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ନମସ୍କାର।